Yes po. Lalamove po, pick up. Opo, asan na po sila, sir? Nandito na po ako, ma'am. Ano po? Dapat ko na itong pharmacy. Pasok na lang po sila ng building, sir. Itanong na lang po sila sa guard po. Kung saan yung entrance ng above. Downfloor lang din po kami, sir. Jeep, pick up. Pick up. Ganun lang. Lalamove. Entrance dito ni Apoteca. Diretso kayo labas, kanan. Diretso sa labas. Chief Apoteca. Dito. Lalamove, Chief. Pick up. Good afternoon, sir. Estado sa Rizal, sir. Sabi mo, lalabog ka po, sir. Kaka po yan. Lalamove. Pick up po, sir. PGH yun yung nagkaroon. 1826. 18. 26. Tapos to, Clip na yung signature. lang, pass. Ito lang mag-basta, sir. Pero yung pumunta na, nakadating na kami. Wala pa akong nakita ng mga kaso. Sumapaka. Wala. Ako na to, sir. Salamat. Send na muna, sir. 518-26, sir. Bro! One, sir. One. Go. Ay, Sige, Chief. okay, sir.